Ćao svima, dobar dan. Se vidimo? Vidimo se. Ćao Maja. Kako si Maja? Vidimo se, čujemo. Dobro sam, a ti? Evo dobro, jesen je, neki novi počeci. Nadam se lepi i uspešni, što želimo i svima vama. Vidiš mene u jesenjoj boji. Divno, neka, tako treba, super. Pa našim pratiteljkama se veoma dopao naš prethodni ovako uvodni video gde smo te malo predstavili svima, ispričali kako ti to radiš, sa čim, na koji način, šta nam je to važno. Sad smo hteli da napravimo jedan ovako set ili ajde nekoliko videa, pošto sa našom dragom Majom, koja je onako, kako kažem, puna znanja i puno toga želi da vam kaže, želimo stvarno da se detaljno posvetimo i greota je da je ne iskoristimo, da izvučemo što više znanja iz Maje. Pa smo jednu temu koja ovako, čini mi se, vas najviše interesuje, a i nas, to je kvalitet jajnih ćelija. Jednu temu koja je za Maju vrlo opsežna, ćemo pokušati da danas započnemo u nekom redosledu. Evo ja ću zamoliti Maju da nam ispriča šta je to sve onako krucijalno važno, pa da onda počnemo sa ovim prvim delom onako malo detaljnije. Može, hvala ti. Znači kad smo započele razgovor i pripremu da napravimo ovu temu, da to obradimo, može. Onda kad sam ja malo sjela i razmislila što sve treba reći, rekao, Sanja, to nestane u jedan intervju, to moramo rascijepati. Naprosto zato što ima toliko aspekata koji utječu na kvalitetu jajne stanice i možemo gledati samu jajnu stanicu i genetski materijal koji ona nosi i kako ona komunicira sa ostalim stanicama tijekom svog života i kakav je taj njezin život, koliko to traje, jel? A onda s druge strane imamo još proces ovulacije koji tu stanicu kad je ona zrela otpusti van, uopće i stavi ju na raspolaganje za oplodnju. Onaj moment koji je svima vama koji ovo pratite u biti bitan, jel? I zbog čega pratite. Tako. Sad, ovulacija podliježe određenim utjecajima i može se boostati na jedan način, a sama kvaliteta jajnih stanica opet nekako na drugi način. I sve to u podlozi povezano, ali ako ćemo već raščlaniti, onda smo se odlučile da napravimo najprije ovaj dio prvo, dakle samu jajnu stanicu, a onda kasnije još kako poboljšati kvalitetu ovulacije koja će tu jajnu stanicu otpustiti. Kad govorimo o jajnoj stanici, ja ću uzeti sebe za primjer. Ja sam se rodila 1984. godine nakon 9 mjeseci boravka u utrobi svoje majke, gdje se već tada definirao broj mojih jajnih stanica, svih ukupno do kraja mog života. I ja sam se rodila malena, ali u tom malom tijelu su već bili jajnici sa nekim minimalnim uspavanim stanicama, kao nekakvim pretečama jajnih stanica, ovih kakve možda gledate kad dođete, ono što vidite kod embriologa, ovo što si stavila nedavno na... Da, sliku, jeste. Tako da ta stanica u biti je prisutna u nama već po rođenju i to sve koje će ikada kroz ovulaciju izaći van u jajovod. One su u tom nekom primarnom uspavanom obliku i ovisno o tome kako koja biva spremna za sazrijevanje, ulazi u proces sazrijevanja. Sad, taj proces sazrijevanja traje preko 300 dana. Ajmo reći nekakvih godinu dana. I to je zbilja onako pojam, čekaj, znači sad ta jajna stanica sazrijeva godinu dana. Da, nevjerovatno. Ako sazrijeva godinu dana, onda je ona pod utjecajem svega što ja radim, mislim, osjećam, doživljavam, jedem, pijem, mažem na kožu, sve ono što smo spomenuli u prvom videu što utječe. Dakle, ta je stanica kao i sve druge moje stanice. Imam stanice koje traju i 7, 10
godina imaju ciklus, neke manje. Ali evo, ove jajne su tako specifične da su od početka s nama i da su zbilja cijeli život pod utjecajem svega što mi konzumiramo. Tako da bi ja rekla da je u biti pomalo suludo očekivati da će se nekom suplementacijom ili nekom kratkotrajnom mjerom drastično promijeniti stanje jajne stanice ukoliko ona sve te godine prije, a pogotovo tih zadnjih godinu dana intenzivnog sazrijevanja, nije dobivala sve što joj treba. E sad, što jednoj stanici treba? Jajnoj stanici jednako kao i jetrenoj stanici i stanici kože svima. Treba im pod broj 1 voda, treba im kisik, znači moramo disati, treba im neki sistem da se odvode znači treba im naravno hrana i treba im sistem da se nakon metabolizma hrane sve ono što je zapravo neki višak ili što je bilo štetno ušlo da može izaći van, neki sistem eliminacije. Da. Treba im naravno nekakva mobilnost, da je tu moving, da ja bih sad rekla ovako, kretanje na neki način, ali one moraju biti fluidne da bi mogle komunicirati sa ostalim stanicama. I treba im naravno puno ljubavi, treba im ona podržavajuća informacija. Ne znam koliko ste uspjeli zapratiti, ali biolog, istraživač Bruce Lipton jako lijepo govori o tome koliko stanice u biti reagiraju na naša uvjerenja i to može biti osjećaj mira ili osjećaj straha i stanice naše će apsolutno drugačije reagirati u takvom okruženju, po takvim uvjerenjima. Tako da koliko mi sami sebi, odnosno sami svojim stanicama, jer naše tijelo u biti ništa drugo nego nakupina stanica. 50 trilijuna, odnosno to Ameri kažu bilijuni, mi kažemo trilijuni, da. To je, da, kakvi god lijuni da jesu, to je hrpa stanica. Yes. I sve u biti točno znaju što im je činiti i meni je to fascinantno. I sve imaju biti jednake potrebe. Treba ih voljeti, kao što i mi osjećamo, da uvijek tražimo nekakvu afekciju, neku ljubav, neko priznanje. Tako i mi moramo dati svom tijelu, što je nakupina tih svih stanica, jer što damo cijelom tijelu, to će dobiti svaka ona zadnja stanica. I ljubav, i vodu, i hranu, i odmor, i kretanje, što sam propustila, disanje, dakle, sve to što im treba. I sad, moj zadnji post na Instagramu konkretno je bio za PCOS žene, ali to se naravno može primijeniti na svakoga. Zašto smo ljeti svi toliko bolje? Zato što se vruće je pa pijemo više vode. Čim mi pijemo više vode, našim stanicama je puno bolje. One međusobno mogu komunicirati jedna s drugom. Jedemo više voća, povrća, više svježe hrane bogate vlaknima, bogate elektrolitima. Elektroliti su tvari koje su jako bitne za međustaničnu komunikaciju, jer stanice međusobno komuniciraju. Jajna stanica komunicira sa drugim stanicama i to je jedna takva fina harmonija i toliko jedan sofisticiran u biti sistem. Kao hrpa radnika u jednoj velikoj, zamislite da se slaže auto u automobilskoj industriji. To sve mora funkcionirati tip top da bi svatko odradio neki svoj dio. Dobro, oni sad već imaju robote, ali prije dok su to još radili ljudi, su ti radnici morali pod broj 1 imati znanje ko što radi. Naše stanice to imaju, tako i jajna. Ona točno zna što joj je činiti, samo mora imati sredstva da to što joj je zadaća može i ispuniti. Ti svi radnici moraju biti siti, odmorni, napojeni, naspavani. Ne smiju biti puni smeća, znači sistem eliminacije neki u njihovom organizmu mora funkcionirati da ono što se nakupilo izađe van, a ne da se nakuplja. I moraju biti lijepo tretirani, moraju biti uvaženi, poštovani i oni će onda raditi fantastično. To je poanta da napravimo i s našim jajnim stanicama. Da, super mi je i ovo što porediš sa nekim uobičajenim stvarima, prosto da stvarno shvatimo kako taj ceo sistem funkcioniše.
Sad, kaži mi, s aspekta sad tih naših jajnih ćelija, šta je to, i s aspekta života jedne žene, šta je to što žena može, znamo na šta ne može, da utiče, njih ima koliko ih ima i tu uglavnom ne možemo da promenimo stvari, ali što se tiče kvalitete, znači šta je to u tih godinu dana što si napomenula, što neka žena može da promeni u svom životu, koje su to navike, koje su to neke načini života, ishrane, sve živo što misliš da je važno, da žena može da uradi po tom pitanju i da prosto pripremi svoje jajne ćelije, da li je to za prirodnu oplodnju ili je za potpomognutu oplodnju. Znači, pod broj 1 bih svakako navela smirivanje, relaksaciju i opuštanje. Kojim god sredstvom da to bilo, ja mogu navesti neke stvari koje ženama mogu pomoći, a da se unose u organizam, bilo kao hrana ili dodatak prehrani. Pa recimo hrana koja nije stimulativna će puno ranije umiriti i držati organizam umirenim nego hrana koja stimulira. Recimo, možeš nam dati neki primjer? Sadrži kofein. Bilo što sadrži kofein, na primjer, pogotovo kada smo ovako i onako nemirni, pa onda još idemo sa kofeinom, previše kave, energetski napici, možda čak i neke biljke ili čajevi koji sadrže. Znači, zeleni čaj je super zdrav, ali ako njega popijemo popodne, a prije podne smo 3 kave već riješile, a i dalje smo izrazito nervozne i pod stresom, onda umjesto tog zelenog čaja možda bolja bila kamilica. Znači nešto od fitoterapije, od biljaka što će smiriti. I sad, što se fitoterapije tiče, svi znamo za kamilicu, valerijanu, menta koja će malo opustiti, ali fitoterapeuti koji su stvarno stručnjaci u tom području mogu dati jako lijepu podršku i impulse da određenu individu, da li ženu ili muškarca, u biti podrži određenim čajem ili mješavinom čaja, na primjer za smirenje. I samo taj čaj za smirenje već kod nekih može napraviti čudo. I izbjegavanje kave i recimo koja je još stimulativna hrana. Slatko, masno, šećeri. Znači sve ono što nas jako digne i busta. Upravo tako, da. I velika količina hrane odjednom. To isto tako. Znači, to nas jako stimulira, uđe jako puno energije odjedanput u organizam, ali je to nešto što se zove postprandijalni stres, znači stres nakon jela. Ako u tom jelu nije bilo antioksidanasa iz povrća, iz cjelovitih žitarica, iz sjemenkica, možda voća, iako voće nekako ne volim gledati u kontekstu velike količine hrane i velikih obroka. To su stvari koje mogu umanjiti taj stres uzrokovan velikom količinom energije i hranjivih tvari koji su ušli odjedanput. Jer opet gledajte organizam kao jednu tvornicu koja, da bi bilo kakva hranjiva tvar došla do bilo koje stanice, pa tako i jajne, cijela probava prije toga mora odraditi ogroman proces. I to je nešto što košta energije, isto tako je fajn usklađeno i sofisticirano, tako da što više taj probavni sustav poštedimo i podržimo, već smo puno pomogli i toj jajnoj stanici. Dakle, ne stimulirati i primiriti. Ono što je, recimo, ja vrlo često koristim i daje mi fantastične rezultate, CBD ulje širokog spektra. A to je samo nam kaži... Ulje industrijske konoplje. Znači, ne želim da se drogirate, i pošto govorimo o potpuno legalnoj stvari. Ne samo legalnoj, nego je CBD ulje, s obzirom na to do koje mjere može doprinijeti opuštanju, a to je u današnjem modernom svijetu glavni problem, znači preveliki stres, anksioznost i takve stvari. Baš zato je to trenutno vodeći suplement o kojem se, tu je najviše novca na tržištu, trenutno i u razvoju i tako. Mislim da je to
hit. Da. I ako je pred par godina su bili probiotici, oni još uvijek jesu hit i važni su, ali CBD je sad stvarno došao visoko na scenu. Govorim o konoplji iz koje se može izvući i THC koji je onaj zabranjeni dio, onaj opijat, ono što nas omami i opija. A s druge strane, ta ista konoplja sadrži i nekakve druge molekule koje zovemo kompleksno, odnosno zajednički CBD, endokanabinoidi, ako ćemo pravo. I sad ti spojevi u ulju, znači iz konoplje se ekstrahiraju točno ti CBD, ti endokanabinoidi koji nisu opijatnog karaktera, nego umirujućeg, uzemljujućeg, opuštajućeg u biti. I zato oni djeluju i na bol, pa je fantastičan kod žena koje imaju endometriozu, ali to se sve posavjetujte sa svojim liječnicima. Naravno, sve ovo o čemu mi ovdje govorimo je čisto informativnog karaktera. Sve to morate uzeti u obzir u skladu sa svojim kliničkim timom i osobama koje vas prate. Tako da, s obzirom na vašu individualnu situaciju, poštimate točno ono što vama treba. Jel, nekom će kamilica pasat, odnosno 100 ljudi će pasat, 101. osobi čak ni kamilica neće odgovarati. Tako da treba to uzeti sa uvijek zrnom razuma i u svom kontekstu. Nešto što je isto interesantno za to smirivanje je ashwagandha. Zato što je ona nestimulirajući adaptogen, a pomaže organizmu kao i CBD da nekako smirimo doživljaj. Jer vani je jako puno informacija, jako puno strahova je svugdje oko nas i u nama, oko budućnosti, što ću, kako ću, ovako i onako. I kada mi malo smirimo taj doživljaj i kada naš hipotalamus i hipofiza puno brže i lakše komuniciraju s našim nadbubrežnim žlijezdama, onda se to lučenje kortizola isto tako malo uravnotežuje i nekako je taj odgovor na promjene puno kvalitetniji. Znači, ne stresiramo se nužno oko baš svake stvari i ako se istresiramo, to će možda manje trajati nego što bi inače trajalo. Dakle, evo, takve stvari mogu pomoći. Vrlo jednostavan savjet da žene redovno piju vodu. Znači, to je toliko banalno, a toliko bitno. Ne zaboravite uvijek da je ona okrugla jajna stanica većinom voda. A koliko vode, Maja? Koja je to na dnevnoj, recimo, bazi? Koliko je potrebno? Sad, svakom drugačije, sezonski drugačije. Ja kažem ovako, vodite dnevnik, 3, 5, 7 dana upisujte koliko vi popijete. I onda probajte povećati na ono što je standardna preporuka. Kaže 2 litre vode dnevno. I onda vidite kako se 7 dana osjećate na 2 litre. I onda uzmite 2,5 ili 3 litre ako je ljeto ili ako je vruće ili više trenirate, nekako osjećate da trebate više. Idite na više i vidite kako se osjećate sa više. I možda te 3 litre će vama odgovarati savršeno. Puno bolje nego 2 litre. Da. A možda će vam biti previše. Možda će vam taman biti 2,5 litre ili će vam taman biti 2 litre i 100 ili litru i 800. Znači, treba istražiti svako za sebe i mislim da je to najbolji biti put, da svatko vidi za sebe. I možete mjeriti po osjećaju žeđi ako vam je to izregulirano. Čim ste vi već žedni, već je dehidracija nastupila. Znači, već se treba naučiti da je pola sata prije minimalno trebalo uzeti vode, pa znači tako planirajte onda, ovisno kakve obaveze kroz dan imate. Jednostavno, ako sam jučer u to vrijeme bila žedna, ajde da sutra probam naviti sat vremena prije da popijem vode. Znači, služiti se svim mogućim trikovima. Boca, alarmi, stikeri, post-it po uredu i po kući, tako da se sjetim toga. I onda ono što sam još puno ranije govorila jest i zeleno.
Zato što samo taj jedan jednostavni savjet, jedite zeleno za kvalitetu jajnih stanica. Zato što to znači da i jedemo zeleno, što znači dobivamo folate, dobivamo magnezij, dobivamo vlakna, dobivamo druge mikronutrijente, dakle druge vitamine i minerale. I to je sve hrana, odnosno to su sve tvari koje pomažu našem probavnom sistemu ne samo za probavu hrane i da naša crijeva budu dobro, nego i metabolizmu naših hormona. Prvenstveno estrogena, ali isto tako kad govorimo o estrogenu onda kažemo crijevna mikroflora, crijevna mikrobiota, mikrobiom. A onda ima nešto unutar tog mikrobioma što je specifično zaduženo za jedan dio razgradnje metabolita estrogena i to se zove estrobolom. Znači, možda malo previše pojmova, ali eto, bolje da ih čujete ikad nego nikad, pa možda će netko istražiti, a nekom će biti dovoljna možda samo ova priča. Nije bitno sad što je estrobolom, koji su to bakterijski sojevi, ali to su neke bakterije koje imaju specifično zadatak metabolizirati metabolite estrogena. Znači da estrogen koji je dao svoju poruku u prvoj fazi ciklusa, u drugoj fazi ciklusa uredno izađe van. To je nešto recimo što je jako važno upravo kod žena sa endometriozom. Ili bilo kakvom drugom situacijom u kojoj imamo estrogensku dominaciju. Gdje jednostavno imamo i estrogen i hrpu estrogenih metabolita koji iz nekog razloga nisu mogli izaći van iz organizma. Tako da ta crijeva i zdravlje crijeva, kad govorimo o zdravlju crijeva, prvo mislimo na vlakna. Sad, vlakna možete unijeti hranom, a možete uzeti kao dodatak prehrani. Pa možete kupiti inulin koji je takvo jedno vlakno koje će dobro, ili pektin jabuke, ili ja jako volim proizvode instituta Allergosan iz Austrije i oni imaju baš fantastična vlakna koja, da li smijem reći proizvod? Da, naravno. Omni Logic Plus. I ta su vlakna, mislim, oni na tržištu su ciljano radi regulacije metabolizma, ali ono što je fantastično da su to vlakna koja hrane točno određene bakterijske sojeve koji proizvode najviše butirata, koji je zadužen za naš imunitet, integraciju crijevne sluznice. Znači, to je toliko benefitno za kvalitetu jajnih stanica i za plodnost da vam ja ne mogu objasniti. Super, stavit ćemo te linkove ili opise u opis videa, pa će moći žene da nađu šta ako ih interesuje. Znači, jesti zeleno, jesti povrće, sjemenke i orašaste plodove, mahunarke, jesti naravno i voće, cjelovite žitarice, sve što daje vlakna, da bismo nahranili mi te naše bakterije koje su dobre, koje nam trebaju i za imunitet i za ovaj metabolizam estrogena. I isto tako unijeti dodatne bakterije izvana. Tako da još jedan suplement koji bi rekla da je za boostanje jajnih stanica su definitivno probiotici. Ali sad se sjetite one priče da sazrijevanje jajne stanice traje godinu dana nekakvih. Da. Ako uzmete kuru od jednu kutiju probiotika, u biti nismo napravili ništa puno. Na putu do plodnosti ja nikada ne idem sa kurama kraćim od 3 mjeseca, što znači dobro odabrati kvalitetan probiotik, treba biti pažljiv i mudar jer na tržištu imamo svega i to je ogromno jedno tržište, tako da ima svega i svačega. Ali uzeti dobre probiotike, možda čak i kombinaciju pa rotirati neke proizvode minimalno 3 mjeseca, onda ćete vi promijeniti tu vašu crijevnu floru, optimizirati ju i time ste sredili imunitet, sredili ste upalu ako je ona prisutna, mislim sredili ili barem započeli sređivati, ali u svakom slučaju podržali
i time cijelom organizmu pomažete da on funkcionira onako kako on zna da treba funkcionirati, samo mu trebaju određeni kotačići, hrana, suport i tako dalje. Na onaj post u kojem sam pisala zašto je toliko ljeto dobro, jel, pa sam pisala pijemo puno vode, jedemo kvalitetnu hranu, više odmaramo, više se družimo, opušteni smo, znojimo se, na taj način radimo jedan prirodan detoks i tako dalje. I onda se javila jedna pratiteljica s kojom sam pred nekih godinu dana imala u biti samo jedan informativni razgovor, no njoj je u tom trenutku bilo skupo za ući u taj 1 na 1 proces i ona je rekla ja ću vas samo nastaviti pratiti, pokušat ću sama, pa ću vidjeti dokle ću stići. I nakon ovog posta se javila, Majo, samo da javim koliko se upornost, trud i volja zbilja isplati, imati dobre upute, kaže ona je to sve radila zadnjih godinu dana i njezin sindrom policističnih jajnika znači ciklus se totalno izregulirao što se tiče dužine. I otprilike 2/3 ciklusa je rekla da su joj, da većina ciklusa da je ovulatorna postala i ona je u međuvremenu ostala trudna. Bravo, znači, to se čini kao, da, ja isto se od takvih priča samo naježim, zato što je genijalno koliko je moguće, ali ima jedno veliko ali, morate to činiti. I to taj duži vremenski period, mislim da je to u principu ljudima, šta god da im kažeš da mora duže, to je onako kao negde ljudi se, ode život, jel, krene neke druge stvari, a zapravo mora toliko dugo da bi došlo do nekog efekta. I kod nekih ljudi je jednostavno nije toliko komplicirana priča. Ona je srećom imala nekompliciran PCOS. Jednostavno nije imala redovne ovulacije i ciklusi su bili pomaknuti, neredovni, ali nije imala inzulinsku rezistenciju, koliko se sjećam, nije imala hipotireozu, nije bilo komplicirano još nekim dodatnim metaboličkim stvarima. I ona je samo praćenjem tih lifestyle intervencija u biti dosljedno to radeći uspjela doći do onog što je htjela unutar godine dana. Sad neko će reći godina dana meni treba prije. Ok, može se napraviti i prije uz neki specifičan plan, specifičnu strategiju nekakvih ozbiljnijih suplemenata i to je moguće. Naravno, to je onda opet onaj par opanaka što to i košta, i suplementacija i savjet da te netko kroz to vodi, ali i to je vrijedno toga, jer sve ovisi o tome kakvi su kome ciljevi i mogućnosti. Poanta je da je moguće popraviti i kvalitetu jajnih stanica tim jednostavnim mjerama, nekakvim, ako već ne ide iz nekog razloga hranom. Znaš, ima ljudi koji jednostavno od djetinjstva loše su jednostavno usađene prehrambene navike i ne ide im povrće. I naravno da ćemo probati, ali ako ne ide, nećemo sad gubiti vrijeme da godinu dana navikavamo osobu na povrće, nego ću dati ono što joj nedostaje i preskočiti taj dio, ali i dalje raditi sa osobom, ne odustajati, gle, i dalje probavaj sa povrćem. Ovo je trik, ali ovo ne smiješ koristiti do kraja života kao trik, nego stvarno moraš dati sve od sebe da sad ti pomažem, malo radim prečicu, ali imaj to na umu. Ja čak mislim da smo mi žene mnogo više spremnije i da nešto žrtvujemo zarad nekog višeg cilja kao što je majčinstvo. I znam puno žena koje su svašta nešto činile da bi došle do svog deteta, što je i nije bilo tako ni preporučljivo, a ni učinkovito, ni bezbolno. I onda negde kad čovjek pogleda koliko ti na kraju daš sebe, svoje energije, novaca na kraju krajeva za te sve potpomognute oplodnje koje te negde sačekaju na kraju, mislim da stvarno ja da sam znala kada sam ja radila svoju vantelesnu i kada sam lečila svoje endometrioze i ostalo, da sam znala koliko je ovo učinkovito, ja verujem da bih ja onda radije radila na taj način sa nekim,
nego što bih ulazila u sve ovo što mi se kasnije desilo, jer nažalost ti hormoni koje mi jednom unesemo u cilju postizanja trudnoće, mislim da ostaju, ako ne ceo život, ono jako dugo u organizmu i ono naprave potpuni haos. Vi dođete do deteta i ispune vam se vaši snovi, ali onda izgubite sebe i značajno poremetite svoje zdravlje i napravite još veće zdravstvene probleme, što mislim da nije nikom u interesu, ni vama, ni tom detetu, ni porodici okolo. Da. Tako da je to stvarno fenomenalno, Maja, da ove stvari rade, što bi rekli. Imaćemo jednu od narednih epizoda i priču oko muškaraca i muškog spermatozoida. Mislim da su oni ovde mnogo manje spremni i da se žrtvuju i da naprave neke promene i pogotovo u ishrani. To je onako nekako, bar muškarci u mom okruženju, svi nešto jedu, samo meso i meso i meso, ono povrće ne nikako. Tako da mislim će to biti još zanimljivije. Ne znam kakva su tvoja iskustva u radu sa muškarcima i sa ženama. Sa njima imam malo drugačiju strategiju. U biti je dijetoterapija i podrška je gotovo identična, samo jednima idem s jedne strane, drugima sa druge strane. Žene će super reagirati na prehranu i taj dio i onda će one pomalo utjecati na muškarce, a kod muškarca krećem sa tjelovježbom, vježbama disanja i onda on to prenese na partnericu. I tako da dobijem u biti međusobni utjecaj, da riješimo sve. Jedan dobije jedan zadatak, drugi dobije drugi zadatak. Super. I super mi je ovo baš šlagvort za ono što sam htjela reći. Žene krenu, ponavljam tvoje riječi, dale bi sve i napravila bi sve i uđu u takve kompleksne i ponekad i nesigurne procese samo da ostvare to majčinstvo. Ono što mi radimo uvijek na početku, ja kažem, jel se možemo dogovoriti da će ovo biti proces boostanja vas, podrške vas, a ne boostanja puta do bebe. Jer kad mi izboostamo vas, kad vi budete dobro, onda će doći i beba. Tako je. I u biti dam do znanja da ako ti ne dišeš dobro, ako si ovako stisnut u nekakvom pisanju uvijek ili u nekakvom grču, znaš kako smo se tako povučemo, prsni koš treba otvoriti, treba disati. Ja sam mislila da ja dobro dišem i onda odem kod žene koja je stručnjak za to i kaže to, ajme Slavice, ja rekao, Bože mili, ok, ali tako da nemojte biti subjektivni, otiđite nekome, provjerite mehaniku disanja, ima jako velike veze u priči plodnosti i puta do bebe. Jer ako vi ne dišete dobro, stanice ne dobivaju, prvo ako uopće se ne trudite disati dobro, znači jednostavno zanemarite tu činjenicu i tu dišete nešto plitko, uvijek ste pod stresom. Drugi je par opanaka ako ste vi svjesni da je to važno, pa krenete raditi nekakve vježbe, ali je pitanje opet koliko ih dovoljno učinkovito radite. Znači, ako ja uložim 15 minuta dnevno da radim vježbe disanja ili 5 minuta, onda hoću da tih 5 minuta ima 100% učinak. I onda se opet bolje konzultirati s nekim od kineziologa ili fizioterapeuta tko zna to poštelati, da znate točno što vam je činiti u vašem konkretnom slučaju i onda vi iz pluća, ja kažem 80% imuniteta i općeg zdravlja i vitalnosti je u crijevima, 20% je u plućima, u prsnom košu i u toj dijafragmi. Ta dijafragma mora ići gore dolje. Prsni koš se mora širiti i znači 3D disanje, kako kaže ta moja Slavica. I to je nešto što puno lakše usvoje muškarci i njima to fantastično djeluje na kvalitetu njihovih spolnih stanica, zato što poradimo na kvaliteti mitohondrija, čim je to mitohondrijsko zdravlje isto dobro, a to su navike koje jednako tako može preuzeti i žena, partnerica,
I kad muškarac poradi na svojoj tjelesnoj aktivnosti, da se kreće, da ti mišići rade, da se limfa kreće, da limfa pokreće te imunosne stanice tamo gdje trebaju, da se organizam čisti, znojenje uz tjelesnu aktivnost i još adekvatno kretanje dijafragme. Samo to je fantastičan booster. Ja kažem uvijek kad dođu u paru, da li je gospodin spreman postati Spartanac, zato što to te čekate znoj, vježbanje, duboko disanje i malo posta. To je isto fantastična stvar koju oni mogu prihvatiti, jer kad im to tako plastiraš i serviraš kao ne si spreman sad postati ratnik, a to je to što njima treba. Znači, muškarac koji ima problema sa plodnosti je negdje putem, da li zbog okolišnih endokrinih disruptora i ksenoestrogena, da li zbog nekakvih emocionalnih trauma, negdje putem je sputao svoj testosteron. Čim ti njega pozoveš da on bude ratnik, to se automatski ulazi informacija, razumiješ, testosteron se budi odmah. Tako je, to je njima trigger. Super, nećemo im više otkrivati. I čim žena ima ratnika, automatski se ona osjeća sigurnije. Tako je. I cijela priča nekako ide na više nivoa. Tako da malo ih i tu dignem na foru. Da. Super, odlično. To ćemo tek da im pričamo šta ćemo sa njima da radimo. Ali mislim da je ovdje negde možemo danas da stanemo. Bila si fenomenalna kao i svaki put. Sviđa mi se taj način kako ti to ispričaš, onako baš držiš lepo pažnju i mislim da je baš bilo zanimljivo. I da, kroz te tvoje primere, kažem, stvarno može svakome da bude mi jasno šta je to. Ima puno toga na čemu može da se poradi. Ja ću pokušati i da izvedem neki zaključak i kao opis ovog našeg videa ženama šta je to nešto na čega se posebno ovo što si ti lepo izdvojila i naglasila. A mi ćemo naravno da, kao što smo najavili na početku, da u našem sljedećem videu nastavimo sa ovulacijom, ako sam dobro zapamtila, Maja. Da. I kako održati ovulaciju da bude kako treba. I da onda malo i o tome popričamo kada dođe to finale za izlazak jajne ćelije, kako i time se pozabaviti. Tako da, eto, za sada hvala ti puno još jednom što si bila naš gost. Rado. Da li mogu samo u jednoj rečenici sumirati? Znači, što se suplemenata tiče. Super. Bilo fitoterapija, bilo CBD ulje širokog spektra, ali pazite na kvalitetu, na čistoću i na udio THC-a unutra, znači mora biti minimalan. Možda ashwagandha. Svakako voda, osnovni suplement, ovo je bilo za smirenje, voda. Omega-3 masne kiseline i općenito esencijalne masne kiseline. Naravno vitamin D, vlakna i probiotici. Evo, to bi ja nekako, mislim, jasno i antioksidansi bilo koje vrste, ali evo, to je sažetak. Super, to mi je baš trebalo. Hvala ti to onako da istaknemo posle cele priče šta je to na šta treba obratiti pažnju. Super, Maja, hvala ti još jednom. Vidimo se opet za neko vreme sa našim novim pričama, a do tada ostaje nam dobro. Vrlo rado i vi isto. Ćao. Ćao.